Dobar dan, ja sam Damir i danas ću vam predstaviti jedan od alata koji se koristi u okviru našeg Centra za potporu energetskim projektima građana i koji je rezultat projekta Life Discover koji se upravo provodi na području Primorsko-goranske županije. Svrha ovog alata je pomoć pri osnivanju energetske zajednice. Dakle, kroz Life Discover projekt identificirali smo sve potrebne korake, sve potrebne dokumentaciju, zakonsku osnovu i te sve informacije su zapravo sada na jedan strukturiran način izložene kroz ovaj vodič. Vodič je dostupan na web stranici guide@eszcu.eu i ulaskom na tu stranicu, dakle nema nikakvog logiranja, dolazimo na prvi ekran koji vam integralno pokazuje sve korake u procesu osnivanja energetske zajednice. Znači, ideja je bila da se daju nekakve generalna ideja koliko traje pojedini korak, što se u tom koraku odrađuje, nekakvu ideju oko troškova koji bi se mogli pojaviti. U svom slučaju cilj je zapravo da sve potencijalne i zainteresirane korisnike informira o tome što su to energetske zajednice, koji su koraci u njihovoj realizaciji. Osim podataka i informacija koje se tiču same energetske zajednice, dodan je čitav blok koji omogućava razumijevanje procesa izgradnje fotonaponskog ili baterijskog postrojenja, od traženja suglasnosti, izdavanja dozvola do samog procesa. S obzirom da smatramo da je to jedan integralni dio onih poslovnih procesa koji se mogu pojaviti u okviru energetske zajednice. Dakle, kroz način prikaza koji se zove pregled svih koraka imamo jednu integralnu sliku svih koraka koji se pojavljuju. Nakon toga možemo pogledati detalje pojedinih tipova koraka, dakle što se nalazi u koraku koji se zove planiranje. Znači tu imamo nekakve tri komponente: izgradnja zajednice, procjena zajednice, ponuda vrijednosti, i onda biti kroz taj način, kroz klikanje u pojedinim, ja bih rekao, koracima ili grupama koraka, možete ovako interno dobiti jednu sliku o čemu se radi. Sljedeći prikaz koji imamo je prikaz po pojedinim fazama. Znači kad smo sagledali što nam to zapravo, koji su nam svi koraci, onda možemo zapravo to podijeliti u određene faze. I mi smo te korake organizirali po fazama. Faze se zovu planiranje, dozvole i propisi, tehničke analize, ekonomske analize, projektiranje, nabava i tako dalje. Znači, drugim riječima, ulaženjem u pojedini korak, primjerice planiranja, ako odaberemo detalje, onda možemo zapravo vidjeti koji bi bili neki ulazni podaci potrebni da bi se taj korak proveo, što bi trebao biti rezultat tih koraka i eventualne poteškoće koje se mogu pojaviti u okviru tih koraka. I tako možemo dakle prolaziti kroz sve ostale elemente. Ako nas zanima još veća razina detalja, onda možemo otići u ono što se zove detaljni pregled. Tu se sad nalazi vrlo detaljan pregled svakog pojedinog koraka, dakle koja je tu dokumentacija potrebna, kako izgleda taj proces, kako izgledaju troškovnici i sve ostale stvari koje imamo. Sad, ovdje možete vidjeti recimo u ovom konkretnom slučaju da je cilj tog koraka okupiti motivirane pojedince. Ono što daje naš One Stop Shop, Centar za potporu energetskim projektima građana, je znači pomoć tim inicijatorima, dakle ljudima koji su inicijatori, koji su zainteresirani za pokretanje tih aktivnosti. Oni mogu dobiti zapravo sve dodatne informacije u našem centru. Znači, to je nekakav generalni opis koraka koji postoji. Ovdje možemo identificirati koji je to dio procesa i postoji određena lista predložaka i dokumenata koji su na raspolaganju. I ono što je zanimljivo, ovdje dajemo i nekakav kalkulator troškova koji bi trebao izračunati koji bi bio nekakav trošak ili procjena izračuna troška ukoliko bi se osnovala nekakva zajednica, što bi to bio neki mjesečni trošak funkcioniranja takve zajednice, koja je nekakva ukupna cijena dakle, te investicije. Dakle, tu se uzimaju razne nekakve procijenjene vrijednosti, što to zapravo znači. Dakle, to su neki obrasci, to su odlasci kod bilježnika i sve ostale stvari koje su potrebne u tom koraku. Naravno, ti koraci koje ovdje imamo, od njih možemo dakle proći kroz sve korake. Možemo sad otići negdje donje
nekakav drugi korak i vidjet ćete recimo u kontekstu osiguranja, treba vidjeti ukupna kalkulacija troškova vam pokazuje i onda opet imamo opis što znači taj korak, koji je to dio procesa, kakva se eventualno dokumentacija može tu pojaviti i tako dalje. Znači ideja ovog pregleda, vrlo detaljnog pregleda je da razumijemo sve korake koje se pojavljuju u tom procesu, da unutar svakog koraka možemo vidjeti od čega se on zapravo sastoji, koje su to neke posebne napome, da li eventualno postoje određene dodatne informacije u vezi, recimo službeni podaci iz Narodnih novina i tako dalje. Znači to su stvari koje su nam vrlo važne. I konačno, zadnji element je mogućnost praćenja napretka. Dakle, napravili smo mogućnost u kojoj se može registrirati energetska zajednica ili inicijativu za energetsku zajednicu i onda u okviru te inicijative možemo gledati pojedine, dakle, koji su koraci već odrađeni. Dakle, u ovom konkretnom slučaju, ne znam, energetske zajednice Sjevernog Jadrana, mi možemo vidjeti da su neki od koraka koji su nam potrebni su odrađeni. Znači, u ovom slučaju vidimo da su odrađene analize, ekonomske, financiranje i tako dalje. Neke konkretne dozvole nisu prikupljene zato što još nije krenula investicija, dakle neka zajednička investicija energetske zajednice u solarna postrojenja. Znači, u tom smislu možemo sagledavati nekakav, generalno možemo imati dakle, informaciju gdje se nalazi. Možemo te napretke, kad dodamo neki određeni napredak i kad aktiviramo, onda se to automatski spremi i naš hodogram, znači do kud smo došli, se zapravo pomiče i možemo onda vidjeti od ukupnog broja zadataka koje smo imali, koliko smo ih zapravo odradili. Evo, ovo bilo ukratko pregled tih alata. Ja vas mogu pozvati da sami pogledate, poklikate i naravno u slučaju potrebe i za bilo kakve dodatne informacije da se javite u naš centar za potporu energetskim projektima građana. Hvala.